салом дӯстон, касоне ки мехоҳанд аз хориҷа мошин харанд ё ин ки мошин заказ кунанд, пас ба ин компанияи бародари тоҷикамон муроҷиат намоед. Ин компания дар Америка ҷойгир мебошад ва ба тамоми давлати дунё мошин равон мекунанд ва шумо ҳам метавонед мошинҳои маъқулатонро аз ин компания заказ намоед. Заказ чӣ хел мешавад? Шумо медроед мошина заказ мекунед, пешпардохт минимум аз $2000 сар мешавад ва боқимонда пул ҳангоме ки мошин ба дасти шумо мерасад, шумо метавонед боқимонда пулро пардохт намоед. ман силкаи канали ҳамаи бародар дар описание мемонам. Дороед мошиноша тамошо кунед, бо аз нарху наво бохабар мешавед. шумо метавонед маълумоти бештарро бо тариқи Viber, Imo, WhatsApp дастрас намоед. Салом алейкум подписчикои канали Мошинбозор, ба номи Қирмонов. Автомашинаи мана Hyundai Sonata. Hyundai Sonata. Ҳама тарафоша ма ба навор мегирам. Hyundai Sonata. Gazi xoliyat taqam. Bezgada. Салони мошина ҳозир мегирам. Ком сол айду дарҷон? Хоб соли 2011 ҳуҷҷатош яксола ҳуҷҷат моторш чанд? Моторш то гази хол яъне? Гази хол. Чанд сум? Чанд сум? боз муомила мешавад? номери телефон 207 40 68. занг мезананд муомила кунед. Opel Duty. Opel Duty. طرفای ماشین ما است. باناور میگیرم. تو بیننده کیف کنم. Akajon kam tarak. Як точкаш агар бошидаги боша меяфад. чаловро чапа накунед. чалов дори, компот дори. хуб, мана телевизор, диск, хуб, задни камера, ба навор гирифтам. ҳамаш дар ҳамин мошина ҳаст. номерои ҳамин мошина як бигирем ки мардум ҳамин шӯри подписчикои канали мо номерои мошина аҳамият метаванд. ком солай? 98. хоб соли 98 ҳуҷҷатош 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Газ бензин аз моторш 1616. 1616. чанд сум?
24000 شد 24000 باز معامله میشه سودا میشه اون خریدار فقط زنگ میزنه نمره تلفن 385 385 51 51 با 51 با 51 23 23 رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله اوپل دوتی اوپل دوتی سالی 96 اکتاویا شکودا اکتاویا نه از طرفای ماشین بنوار میگیره شکودا اکتاویا ماشین شکودا درک شده سلام شده سلام ماشین بازی میگیرم ماشینی نو سسته‌اندش خوب کدام سال ای دادر جان؟ سالی 2016 خب موتورش 1.6 پرستای حجتوش رستموشка کاگیا گاز بنزین خب بنزینی خالی چند سوم باز معامله میشود 125000 باز معامله میشود نگفته نمونه که همین ماشین باز با خانه‌های دوشنبه علیش کرده میشود خب چند خانگاه قطعه کرد خود خونگره بالای سوی یک خانگاه هم میشود ده خانگاه هم میشود در شهر دوشنبه ده خانگاه را باز بالایی سوم میدارد نمره تلفن 902 3096 86 زنگ میزنن معامله کنن ماشین 099 ماشین دودارم زمان کامل است دولتوشا هم می‌بینیم Durum furuşam yaka. می‌بینیم با چخچه سلامش خب 99 کم سولای Oynuyor sen oydu ya kasımı yiyoruz ara. کم سولای 95. سولی 95 حجتوش Solonaş bu çilege tayrokaş sem oydu ya monlage. کسی می دیگه مونده Motor karbüratör. Nav motor kage klimatı nav gaz benzin. گاز بنزینه Aa. خب چند سوم 11 ta gittim bu muamele meşe. 11000 باز معامله میشه نمره تلفن 85 13 13 09. رحمت سلامت باش زنگ میزنم معامله